بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. La vidéo هذه إن شاء الله نكملوا l'exercice numéro 6 et un autre exercice numéro 7 في la série de vidéos في الموديول traitement de signal, la partie transformée en Z. نقرأ l'énoncé à l'exercice. Donc, عندنا considérant le signal x de n qui est égal à u de moins n plus e de u de n. On vous demande, la première question, c'est trouver la transformée en Z de ce signal. Deuxièmement, tracer les lieux de tous les pôles et les zéros et indiquer la région de convergence. Donc, nous بداو. احنا نعرفوا بلي la transformée en Z à U de moins N, il y a une somme qui varie de moins l'infini à 0, de 1 par Z moins 1. Donc, باش نرجعوا la somme تاعنا من 0 حتى l'infini, نديروا un changement de variable, نبروبوزي supposer M هو اللي عبارة نعوضوه بالموان N. Donc, تولي la somme تاعي une somme qui varie de 0 à plus l'infini de Z à la puissance M. احنا نعرفوا toujours يخف la transformer en Z, la somme تاعي لازم تكون تبدا من 0. C'est pour ça درنا ce petit changement de variable. إذا تولي من الشكل 1 مقسوم على 1 moins Z. La région de convergence لازم 1 moins Z يكون en valeur absolue inférieure à 1. إذا راح نتحصل على القيمة المطلقة de Z inférieure à 1. هنا كي نتراسيو l'échelon inversé de moins n, نحن نعرفوا l'échelon u de n معرف من 0 حتى plus l'infini, u de moins n راح يعرف من moins l'infini حتى 0. donc راح يكون معرف في الجهة السالبة. الآن نعاودوا نحسبوا لهنا سي اكسبونونسيال موان ان باردون باسكو ماهيش في السكانر كي سكانينا على فو ما خرجتش سي اكسبونونسيال موان ان بار او دو ان. لا ترانسفورمي ان زد تاع اكسبونونسيال موان ان بار او دو ان تولي عباره على اون سوم لهنا سي او دو بلس ان. دونك لا سوم تاعي تبدا من ان من 0 حتى بلس لانفيني. نعرفوا باللي لا ترانسفورمي ان زد تاع اكسبونونسيال موان ان par Z à la puissance moins 1, tout l'élimine le chèque 1 sur divisé par 1 moins 1 sur E par Z moins 1. إذا la région de convergence لازم تكون القيمة هذه 1 sur E Z moins 1 أقل من الواحد. إذا كي نعاودو نسمبليفي وراح تخرج لي القيمة المطلقة تاع Z أكبر من 1 sur E. نعوضو E بلا فالور تاعها راح تخرج لي قيمة تقريبية أنها القيمة المطلقة لZ تكون أكبر من 0.368. إذا الإكس دو زد تاعي كي نعوض في الإيكواسيون من كانت U de moins N par exponentielle moins N par U de N تولي من الشكل واحد الأولى اللي لقيناها سي 1 sur 1 moins Z اللي هي لا ترانسفورمي en Z تاع l'échelon de moins N ou la transformée en Z تاع exponentielle moins N par U de N تولي Z sur Z moins 1 sur E. هنا نحاولوا نبسطوا المجموع نديروه هنا نديروا جداء المقامين باش نتحصلوا على مقام واحد. نتحصلوا على معادله من الشكل التالي. دونك تولي هنا نديروا 1 في زد موان او بلس زد في الان موان زد ونسامبليفيو. اذا راح نتحصلوا على معادله زد موان 1 سور او بلس زد في 1 موان زد والمقام يولي جداء المقامين المقام الاول والمقام الثاني. اذا راح نتحصل على معادله من الشكل موان زد au carré plus 2z moins 1 sur E مقسوم على 1 moins z في z moins 1 sur E. إذا لهنا بور لي بول اللي قلنا لي بول نلقاوهم أن نحطوا المقام يساوي الصفر. كي نحط المقام يساوي الصفر إذا عندي 1 moins z égale 0 دونك z égale 1 z moins 1 sur E يساوي الصفر. يعني القيمة الثانية للبول الثاني تولي 1 sur E. لي بول توجور نريبريزونتيهم بار سيركل. إذا عندي بول الأول وعندي باردون السيركل هما لي زيرو ولي في هذا الملتيبليكاسيون سي لي بول. دونك عندي بول ايغال 1 وبول ايغال 1 سور او. لي زيرو اني نحط المقام تاعي يساوي الصفر. كي نحط المقام تاعي يساوي صفر راح نحل المعادله من الدرجه الثانيه. راح نلقى زد 1 الزيرو الاول والزيرو الثانيه يديو القيم التاليه. اذا راح ياخذ القيمه زد البول الزيرو الاول راح يدي القيمه 0.2049 والزيرو الثاني راح يدي القيمه 1.7951. داكوغ. هنا هاو الزيرو الاول حطيناه في القيمه لهنا والاخر كان اكبر من واحد دونك جا خارج المجال. C'est clair.
لهنا راح نعدينا notre exercice parce que l'exercice هذا كان simple وقصير. نعدي notre exercice. Donc soit le système décrit par l'équation aux différences y de n qui est égal à x de n moins y de n moins 1. On vous demande de trouver la réponse impulsionnelle h de n de ce système. حنا نعرفوا بلي لازم نلقاو لا ترانسفورمي en z تاع الفلتر ونحسبوا ال h de z اللي هو la sortie divisée par l'entrée. من بعد نابليكيو la transformée en z inverse باش نلقاو la réponse impulsionnelle. Deuxièmement, trouver une expression simple de la réponse fréquentielle h de oméga. Troisième question, est-ce que le système est stable? هنا نوتيوه بيبو stable, c'est-à-dire bounded input, bounded output. Est-ce qu'il est stable? كي نحبوا نريبريزونتيو تاعنا سيستيم لينيير انفاريون دون لو طون هو عباره عن سيستيم عنده انتري وعنده اون سورتي اش. داكور. احنا نعرفوا بلي y دو ان تكون من الشكل عطاها لي x دو ان موان y n موان 1. دونك اوتوماتيكمون h دو ان تاعي هنا مادام سيستيم لينيير انفاريون دون لو طون يكون من الشكل ديراك دو ان. دونك الاكس نعوضوه بديراك دو ان والإيكغيك نعوضوه بالآش. دونك في بلاصة الإيكغيك راح نتحصلوا على الآش. هنا وندرس حالات إذا تحصلت على القيمة اش دو ان تساوي ديراك دو ان موان اش دو ان موان 1. راح ندرس من أجل القيم دو ان كي يكون ان انفيريور à 0. دونك راح نتحصل على الاش دو ان يكون إيكال à 0. داكور. في الحالة هذه on suppose que le filtre يكون كوزال. من أجل القيم ان تساوي 0 1 2 3. داكور. في الحالة هذه راح نتحصلوا h de 0 égale à 1 moins 0 égale à 1, h de 1 égale à 0 moins h de 0 qui est égal à moins 1, h de 2 qui est égal à 0 moins h de 1 égale à 1, h de 3 qui est égal à 0 moins h de 2 est égal à moins 1. إذا بما أنها h de n نقدر نحطها من الشكل أنها كي تكون زوجية راح تكون عندها القيمة زائد 1، كي تكون n فردية راح تدي القيمة ناقص 1. إذا h de n راح نحطها من الشكل moins 1 à la puissance n par u de n. D'accord. السؤال الثاني يقول لي trouver une expression simple de la réponse fréquentielle h de oméga. حنا دونك كي نعوضوا بالاوميغا دونك حنا عندي y دو n هي x دو n moins y n moins 1. كي نعوضوها بالاي دو اوميغا تولي x دو اوميغا y n moins 1 تولي اكسبونونسيال موان j اوميغا بار y دو اوميغا. نخرجوا y دو اوميغا كون فاكتور دونك يولي بلو y دو اوميغا فوا 1 بلس اكسبونونسيال موان j اوميغا qui est égal à x دو اوميغا. احنا نعرفوا بلي h دو اوميغا هو لا سورتي y divisé par l'entrée x. دونك تولي من الشكل 1 divisé par 1 plus exponentielle moins j oméga. إذا في الحالة هذه h دو اوميغا تاعي نقدر نسامبليفيها ونرجعها من الشكل واحد على كي نخرج exponentielle moins j oméga sur 2 comme facteur لهنا pour avoir le cosinus برك. داكور. دونك تولي لي exponentielle j oméga sur 2 plus exponentielle moins j oméga sur 2 هذه نعوضها 2 fois cosinus و exponentielle moins j oméga sur 2 نطلعها للبسط تولي exponentielle j oméga sur 2. Est-ce que le système est stable? Non, le système n'est pas stable puisqu'un signal d'énergie finie peut produire une sortie non bornée, unbounded output. Donc, par exemple, si on va prendre x de n égale à moins 1 à la puissance par u de n. C'est clair? Donc, maintenant, à l'exercice numéro 7, on passe l'exercice numéro 8. Et on termine avec cet exercice. Donc, soit une séquence x de n à phase 0 et possédant comme transformée de Fourier à temps discret x de oméga. x de exponentielle g oméga, pardon. Donc, تكون من la forme هذه. Donc, تكون la forme تاع équation d'une droite في l'intervalle de moins pi sur 3, 0. Lors l'intervalle c'est 0. Ou la forme, elle prend une valeur constante في l'intervalle de 0 à pi sur 3. On vous demande de tracer la transformée de Fourier à temps discret de la séquence y de n qui est égale à x de moins n par exponentielle moins g pi n sur 3. Maintenant, si nous avons x, on passe à la solution de l'exercice. Si nous avons x de n
A pour transformer de Fourier temps discret x de exponentielle g oméga, automatiquement, x de moins n, x de exponentielle moins g oméga. Maintenant, si on va appliquer le décalage fréquentiel, on aura x de moins n par exponentielle g oméga 0 n. A pour transformer de Fourier, x de exponentielle moins g oméga moins oméga 0, parce qu'on a un décalage. Maintenant, si on va poser oméga 0 égale à moins pi sur 3, on aura x de moins n par exponentielle moins gp1 sur 3. Ça devient x de exponentielle moins g par oméga plus 3. Donc, on aura que la transformée de Fourier discrète de y de exponentielle g oméga, c'est la transformée de Fourier de x exponentielle moins g oméga plus 3. On aura que y de exponentielle g oméga, c'est la même chose que x, mais décalé ou la inversé dans le sens négatif. D'accord? Donc, là, on a la fin de la vidéo pour ces 3 exercices 6, 7, 8. Inch'Allah, les jours, les jaillis, Inch'Allah, me proposer d'autres exercices avec solution. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup. Astaudi'akum Allah, alladhi la tadi'u.